What is up guys? It's me Ollie and welcome back to my channel. I'm with my girlfriend Victoria. If you guys wondering anong sa likod siya naglingkod kay napami isa ka special guest. Ako ang friend si Jeff. Hi guys! Welcome to Oliver's Vlog. This is our third week sa mga holiday and we decided to go to Castle Rock in Porongorop there in Albany. Excited na ka Besh sa Excited na ko na makabanding nito ang mga adventurous kayo ng couple. And I'm hoping po na mag-enjoy sila sa akong company. So guys, stay tuned sa ilahang channel and drink a lot of coffee. I-wash out din na mo ang new ride ni Besh. Sponsor niya ang ride na mo for today's adventure. Stay tuned till the end of the video. Hope you enjoy. Let's have fun, relax on our holiday. So yeah, we'll see you in a bit. After a 4-hour drive from Bunbury, so we got here in Granite Skywalk. Are you ready guys? Ready na kayo. Ready na? Super ready na. Mura magwalay mga kusog. Mura mag Kusog ilayo kandi ay. mura magwalay. Kapoy lingkod. Kapoy lingkod. Wala man sila kusog guys. Ako na lang. Let's get it on. Pila i-rate ni mo diri sir? 20 ra sir. 20 ra. Kaya na sir kayo. Pacquiao. Smile guys, you're on camera. Wala ko kita ni before. Wala ko kita ni before. Normal. Pwede ba siguro dali? Pabutan mo dito sa ibaba. Last. Ano mi diri guys? Dali. Ang bato nagipapilit. Ay, kami. Ito yun na. Ito yun na. Yung kaso i-helicopter na. Jumin. So guys, we just reached the end of Granite Skywalk. So we had an hour and a half hike pa Saka. After all that, the climb was very worth it. Okay, tanawan ninyo ang view guys, nindot kaayo. For those of you guys na hilig kayo mag-hike, mo ni akong suggestion diri sa WA Granite Skywalk here in Porongorop. So besh, unsa may masulti nimo diri sa Granite Skywalk? So far, ang jud siya sulit ng inyong drive, then dili mo ingon na maglisod og Saka. Friendly siya. So if you're down here sa Albany, best yung kayo na sa kaon siya. Worth it. Huwag siya pagbugat imong bag. Ikaw ka pa, unsa may masulti nimo diri sa Granite? How's the climb from the foot of the mountain all the way to the top? Unsa may masulti nimo? Sulit siya. And even though nako'y fear of heights, I recommend to visit this place kasi ano siya, very nice jud ang view. Very nice ang view. Wow. Nagdala na yung marinated chicken guys. Ganyan ba? Dala niya ang marinated chicken. Ito na. Sige, masahod mo ito magluto sa kuha. Dala lang na ako to. Ano yung decision sa kinabuhi?
Awan mo gisok-sok dari sa bag. Naroon ko doon sa gawa sa marinated chicken. Kita mo ko para mo question sa ako, muluto sa ako Pero nakakabanno na panday na. Pana. Ako nakita Base na yung sugsugbahan dito sa ibabaw siguro. si plano. Ikaw, di ba? In this world, the first thing mo na Welcome to Elephant Rock. Hi guys, so muna to amo ang 2-day adventure sa Southwest here in WA. So unta nag-enjoy mo. Yesterday gikan mi sa Granite Skywalk and today nag-adto mi sa Elephant Rocks and sa Green Pool. Super enjoy guys. kulang jud ang duha ka adlaw. Kulang guys. ang duha ka If adlaw. may time at least 1 week explore Albany. And ayun yung kalimta gamita yung video as a guide to go around Western Australia. So that's it for our 2-day adventure guys. Unta nag-enjoy mo kay kami enjoy kay mi. Muna to guys. See you in the next video. Peace.